اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہے قرآن پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ تو شروع کرتے ہیں اب آیت نمبر 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یسألو یعنی کہ وہ سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، ان یعنی سے، اہلہ یعنی نئے چاند، نئے چاند کے بارے میں وہ آپ سے پوچھیں گے یا آپ سے پوچھتے ہیں۔ یعنی کہ جو چاند جب ایک مہینہ پورا ہوتا ہے اور دوسرے دن جب چاند نکلتا ہے، بالکل باریک سا چاند دکھتا ہے، ان کے بارے میں وہ آپ سے سوال کریں گے یا آپ سے پوچھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہنا ہے آپ کو؟ تو قل ہی مواقیت للناس والحج، قل آپ کہہ دیجئے، ہی وہ، مواقیت للناس والحج مواقع اوقات، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج، حج اور لوگوں کے لیے، یعنی کہ لوگوں کو تاریخ ڈیٹ طے کرنے کے لیے یا پھر کب مہینہ بدلتا ہے وہ طے کرنے کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر مغرب کے بعد دن مکمل ہو جاتا ہے اور ایک چاند سے دوسرے چاند تک ہم ایک مہینہ گنتے ہیں، اس طرح 12 مہینے ہم مکمل کرتے ہیں۔ ہر جگہ اسی طرح چلتا ہے، جیسے انڈیا میں دیکھیں تو بھی اسی طرح چلتا ہے، لیکن وہ 3 سال میں ایک مہینے زیادہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ گنتے تو ہی چاند پر ہی۔ تو یہ چاند ہے وہ لوگوں کے لیے، گنتے کے لیے، اور حج کب ہے وہ طے کرنے کے لیے، یعنی کہ اب حج کا مہینہ آ گیا ہے، وہ حج کے بارے میں طے کرنے کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ واو اور لیس نہیں ہے، اور نہیں ہے البر یعنی نیکی، یعنی کہ نیکی نہیں ہے، بِأَن یہ کہ تَأْتُوا تم آؤ الْبُيُوتَ گھروں میں، یہ نہیں ہے نیکی، یہ نہیں کہ تم گھروں میں آئے، کہاں سے؟ من سے ظہوریہ ان کے پشت سے، ان کے پیچھے سے، یعنی تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، یہی نیکی نہیں ہے۔ یہ بات چل رہی ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جب حج کے وقت جب لوگ حج کرنے جاتے تھے تو جب عمرہ کرتے تھے تو عمرہ کرنے کے بعد گھر کے پیچھے راستے سے آتے تھے تو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے، اگر گھر کے آگے سے آتے تو وہ گناہ سمجھتے تھے، گھر سے پیچھے آنے کو وہ لوگ نیکی سمجھتے تھے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی کہ جو پرہیزگاری کرے، وہ اصل نیکی تو ہے۔ وَأْتُوا بُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، واو اور اوتو تم سب آؤ، البیوت گھروں میں، من ابوابها ان کے دروازوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب صاف صاف بتا دیا، تقوی اختیار کرو اور گھروں میں آؤ تو دروازے سے آگے سے آؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیابی حاصل کرو، یعنی فلاح پاؤ۔ دوسری آیت ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، واو اور قاتلو تم جنگ کرو، قاتلو یعنی ایک دوسرے کو قتل کہا جاتا ہے تو اس کو جنگ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، تو قاتلو اور تم لڑو یا جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، الذین یقاتلونکم، الذی جو یقاتلونکم، یقاتلون جو وہ جنگ کرتے ہیں یا جو لڑتے ہیں، کم تم سے، جو تم سے لڑتے ہیں ان کے ساتھ تم ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، ولا تعتدوا اور لا نہیں، تعتدوا جاتی نہ کرو، تعتدوا یعنی اور تم جاتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، ان یقیناً اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، المعتدین یعنی جاتی کرنے والے، تو اللہ جاتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ جہاں بھی، ثَقِفْتُمُوهُمْ تم انہیں پاؤ، یعنی تم جہاں بھی ان کو پاؤ وہاں تم قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکالو، من سے، حَيْثُ جہاں سے، أَخْرَجُوكُمْ تمہیں نکالا، انہوں نے تمہیں نکالا۔ یہاں فتح مکہ کی بات چل رہی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صاف چھوٹ دے دی تھی کہ ان کے ساتھ جنگ کرو اور جہاں بھی ان کو پکڑو، یعنی یہاں پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ میں سامنے آیا ہے اگر وہ
जंग करना नहीं चाहता तो उससे नहीं करो, मत करो। लेकिन जो जंग के लिए जो लोग उभारते थे, जंग के लिए जो जो लोग उभारते थे, उन लोगों को जहाँ भी पकड़ो वहाँ से उनको कत्ल करो। फिर वह अखरिजुहुम मिन हैथु अखरजुहुम, और जहाँ से तुमको निकाला था, यानी अपने घरों में से जहाँ से निकाला था, तो उनको भी वहाँ से निकालो, क्योंकि उन्होंने निकाला था तो तुम निकालोगे तो वो जाति नहीं है। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और अल फितनतु, फितना या फितना यानी फितना वो बात है कि दंगा हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, फिर कोई झगड़ा हो जाए, या फिर जो तवाजुन से अल्लाह का हुक्म है कि इंसाफ होना चाहिए, अगर इंसाफ नहीं होता, किसी बस्ती में इंसाफ नहीं होता तो वो भी एक फितना है, यानी गरीबों का हक नहीं मिलता वो भी एक फितना है। तो जो गरीबों को कुचला जाता है या फिर जो अकेला है उसको कुचला जाता है, वो सब फितने में आता है। तो इस ऐसे जो फितने हैं उसको तो साफ करना जरूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, तो ये जो फितना है वो बहुत सख्त है। किससे? कत्ल से, यानी कि तुम जो कत्ल करते हो इससे तो फितना सख्त है, यानी कि फितना नहीं होना चाहिए। अगर कत्ल करने की ज़रूरत नौबत आए तो कत्ल करो, यानी जंग करने की नौबत आए तो जंग करो, लेकिन फितना रहना नहीं चाहिए। तो फितना बहुत बुरी बात है। वला तुकातिलुहुम इंदल मस्जिदिल हराम, व और ला नहीं, तुकातिलुहुम तुम उनसे जंग मत करो, इंदल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम के पास। तो अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम के पास जंग करना या कत्ल करना या झगड़े करने को मना फरमा दिया है। हत्ता युकातिलुकुम फीही, हत्ता यहाँ तक की, लेकिन एक छूट दी है अल्लाह ताला ने कि यहाँ तक कि युकातिलुकुम वो तुमसे जंग करे, फीही उसमें, यानी मस्जिद हराम में। तो यहाँ तक कि वो सामने वाला अगर कोई जंग करना चाहते, जंग करता है, तो फिर तुम्हें जंग उनके साथ करना है, वरना खुद से आगे बढ़कर कोई भी जंग हो, कोई झगड़ा हो या कुछ भी करना जायज़ नहीं है। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, फिर अगर वो तुमसे जंग करे तो उनको कत्ल करो। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, इसी तरह, कज़ालिका यानी इसी तरह, जज़ाउ जज़ा बदला है अल काफिरीन काफिरों का, तो इसी तरह काफिरों का बदला है। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फ़ तो अगर, इंतहू वो बाज आ जाए, फ़इन्न तो बेशक, अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला, रहीमुन रहम करने वाला। तो अगर वो बाज आ जाए, तुम्हारे सामने वो जंग करना न चाहे, तो फिर उसको छोड़ दो। तो अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला है और खूब रहम करने वाला है। वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीनु लिल्लाहि, वक़ातिलुहुम और उनसे जंग करो और उनसे लड़ो, और तुम उनसे लड़ो, हत्ता यहाँ तक कि ला तकून फितनतुन, फितना न रहे, यानी कि फितना बाकी न रहे, कोई फितना न रहे, यानी कोई भी इस बस्ती में कोई भी नाइंसाफ़ी न रहे, तब तक उनके साथ लड़ो, जब तक वो न माने तब तक उनको मनवाओ। व यकून दीनु लिल्लाहि, और यकून हो जाए अद्दीनु दीन लिल्लाहि अल्लाह का, और अल्लाह का जो दिन है वो कायम हो जाए, अल्लाह का दिन उस पर नाफिज हो जाए, यानी कि अल्लाह के जो कायदे हैं, कानून है, वो उस बस्ती पर लग जाए, तब तक उनके साथ जंग करो। फ़इन इंतहू फला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन, फ़इन फिर अगर वो बाज आ जाए, इंतहू यानी बाज आ जाए, फला तो ला नहीं, उद्वान जाति नहीं, तो अब उन पर जाति नहीं है, इल्ला सिवाय उसके के अलल ज़ालिमीन, सिवाय उसके के जो जालिम है, जो जिन्होंने जुल्म किया है। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसासुन, अश्शहरुल हरामु हुर्मत वाले महीने, बिश्शहरिल हराम यानी बदला हुर्मत वाला महीना का, यानी इसमें बताया गया है कि हुर्मत वाले महीने जो है उनका हुर्मत तो है ही, लेकिन सामने वाला भी उसका हुर्मत रखे। अगर वो सामने वाला उसका हुर्मत नहीं रखता और जंग करना चाहता है तो तुम भी उनके साथ जंग करो। तो हुर्मत वाले जो महीने हैं वो सबके लिए है, हुर्मत वाले महीने के बदले हुर्मत वाला महीना चाहिए, यानी हुर्मत वाला महीना है। वल हुरुमातु क़िसासुन, और हुरुमातुन यानी हुर्मतें, जो सबके सब हुर्मतें हैं, जो भी अल्लाह ताला ने हुर्मतें बताई वो सबके सब क़िसास यानी बदला है, यानी कि अगर हुर्मतें है तो उसी का, अगर हुर्मत सामने वाला नहीं रखता तो उसका क़िसास है, यानी उसका बदला लेना है हुर्मत वाले महीने का, ऐसा नहीं कि उसका बदला नहीं लेना। फमन इक़्तदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम, फ तो मन इक़्तदा जिसने जाति की, अलैकुम तुम पर, तो जिसने तुम पर जाति की, फ़अतदू अलैहि तो उन पर तुम जाति करो,
यानी जो हुर्मत वाले महीने हैं उनमें भी अगर किसी ने तुम पर जाती की तो तुम पर उन पर जाती करो। मअतदा अलैकुम, मा जो इर्तदा, जो उन्होंने जाती की, अलैकुम जो उन्होंने जाती की उनकी बराबर तुम भी उन पर जाती करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, जाती उससे ज़्यादा मत करो, उन्होंने जितनी जाती की है उतनी ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो अल्लाह मुत्तकियों के साथ है, परहेजगारों के साथ है। व अनफिकू फी सबीलिल्लाहि, व और अनफिकू तुम सब खर्च करो, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में। वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, व और ला तुल्कू और तुम मत डालो, बिअयदीकुम अपने हाथों से, इलत तहलुका इला तरफ, तहलुका यानी हलाकत, तो हलाकत की और अपने आप को तुम अपने हाथों से मत डालो। व अहसिनु, और एहसान करो, यहाँ एहसान यानी नेकी, और नेकी करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह युहिब्बु अल्लाह पसंद करता है, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों को, यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। अपने आप को हलाकत में मत डालो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जब भी ज़रूरत है अल्लाह के रास्ते में, कहीं जंग की ज़रूरत नौबत आ जाए या दिन के कोई भी काम की ज़रूरत आ जाए तो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, वाव और अतिमु तुम मुकम्मल करो, पूरा करो, अल हज हज, वल उम्रत और उम्रा, लिल्लाह अल्लाह के लिए, और तुम हज और उम्रा मुकम्मल करो अल्लाह के लिए। फ़इन उसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदिय, अगर इन फ़इन तो अगर उसिरतुम तुम्हें घेर लिया जाए या तुम्हें रोक दिया जाए, फमस्तैसर मिनल हदिय, फ तो मा जो इस्तैसर जो मैसर आए, मिन से, अल हदी यानी कुर्बानी, कुर्बानी जो भी मैसर आया तुम्हें तो उसको कुर्बान करना है। यानी कि अगर हज और उम्रा करने से हमें कोई रोक रहा है तो हमारे पास जो कुर्बानी है मैसर है उस वक्त जो भी कुर्बानी है तो वो कुर्बानी करनी है। वला तहलिकु रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला, और याद रखें वला वाव और ला नहीं, तहलिकु और तुम हलक मत कराओ, रुऊसकुम तुम्हारे सर, और तुम्हारे सर को तुम हलक मत कराओ यानी सर मत मुंडाओ, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगल हदयु महिल्ला, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगल हदयु, यबलुगा यानी वो पहुँचे, अल हदयु यानी कुर्बानी का जानवर पहुँचे, महिल्ला उसकी जगह यानी कि जहाँ कुर्बानी गाह है, कुर्बानी करने की जो जगह है वहाँ तक, जब तक कुर्बानी का जानवर वहाँ तक न पहुँचे तब तक हलक मत कराओ। फमन कान मिनकुम मरीजन औ बिही अज़म मिन रासिही, फमन फिर जो कान मिनकुम तुम में से जो हो, मरीजन कोई बीमार हो, औ या फिर क्या है, बिही अज़म मिन रासिही और उसको तकलीफ हो अपने सर से, यानी अपने सर में कोई तकलीफ हो तो क्या है, अब वो हलक नहीं करा सकता तो उसके लिए क्या है, फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन, तो फिदिया है मिन सियामिन रोजे में से यानी कि रोजा रखना है, औ या फिर क्या है, सदक़तिन या फिर सदका करना है, औ नुसुकिन या फिर कुर्बानी है। अगर हलक नहीं करवाता तो उसको अगर कोई बीमारी हो या कोई फिर उसको सर में कोई तकलीफ है तो वो हलक नहीं करवा सकता, तो उसके लिए फिदिया देना ज़रूरी है, रोज़ा करना ज़रूरी है, या फिर उसको सदका करना या फिर एक कुर्बानी देना लाजिम है। फ़ईदा अमीन तुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, यानी कि पहले रोक दिया था, अगर अब ऐसा माहौल नहीं है कोई जंग का या कोई परेशानी का, तो फ़ईदा अमीन तुम फिर जब तुम अमन में आ जाओ, फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी, तो क्या करना है, तो मन जिसने तमत्ता बिल उम्रती यानी कि उम्रे का फ़ायदा उठाया, इलल हज हज तक यानी हज करने गए थे और हज का वक्त थोड़ा बाकी है, उससे पहले जिन्होंने उम्रा का फ़ायदा उठाया यानी उम्रा कर लिया तो क्या है उनके लिए, फमस्तैसर मिनल हदी, तो उसको क्या है, तो फ तो मा जो इस तैसर जो मैसर हो, जो उनके पास हो, मिनल हदी जो कुर्बानी उनके पास है तो वो कुर्बानी कर ले। फमन लम यजिद, फिर अगर वो न पाए, फसियामु सलासती अय्यामिन फिल हज्जी, फसियामु सलासती अय्यामिन, फ तो सियामु रोजा है, सलासती अय्यामिन 3 दिनों का, सलासिन इन 3, अय्यामिन इन दिन 3 दिनों का रोजा है, फिल हज्जी हज में, व सब अतिन और 7 इदा रजातुम जब तुम लौटो,
یعنی کہ اگر ان کے پاس قربانی نہیں ہے، وہ قربانی نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے 3 روزے ہضمے ہیں، اور واپس جب گھر لوٹے اس کے بعد 7 روزے اور ہے۔ تلک عشرۃ کاملۃ، تلک یہ عشرۃ 10 کاملۃ 10 مکمل، تو یہ اب 10 مکمل روزے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لمن جو لم یکن نہ ہو اہلہ ان کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام کے پاس، یعنی حاضر یعنی جو لوگ مسجد حرام کے پاس رہتے ہیں، یعنی ارد گرد رہتے ہیں، ان کے گھر والے ان کے وہاں رہتے ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے، یہ جو نہیں رہتے ان کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ سخت ہے سزا دینے میں، یا پھر یقیناً اللہ عذاب دینے میں سخت ہے۔ تو یہاں ہماری 196 آیت مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔